तो हेलो फ्रेंड। ठंडे में ना बहुत ऐसा लगता है कि सोते रहूं, इतना आराम लगता है, मतलब इतना अच्छा लगता है ठंडे का मौसम। नींद भी आते हैं बहुत और आराम आराम। लेकिन गर्मी का मौसम तो देखो कितना यही बात है। पापा नष्ट हो रही हो ना ना पापा टिक कर दिबानो, यही बात है फ्रेंड। तो प्लीज़ फ्रेंड्स आप लोग थोड़ा लाइक एंड सब्सक्राइब भी करना हमारे चैनल को। आप लोग तो लाइक सब्सक्राइब करना भूल गए हो। सोचा कि एक लॉन्ग वीडियो बना के क्योंकि आप लोग तो लाइक सब्सक्राइब हमें करते भी नहीं हो। আমি জানি না কিটা কি রকম হয় পাপ্পারে কইস আমি যখন ওখান থেকে খেলা যাবে বন্ধ করে এখন বন্ধ দিব পাপ্পায়। তো ওইটা চাষ নাই এ নাই মা চার্জ নাই পরে দিবে। এখন রাখি দিও, রাখি আগে ঘুমা, ঘুম থেকে উঠিয়া লাগে যা চার্জার চার্জার কই মা চার্জার কই জানি না। চার্জার কই লাগলো এটা চালায় দেখাই যা। তোমার পাপা খুব ভালো না? मैं नीचे देखे फोन बढ़ाओ साईं नीचे देखे একটু ফোন বাড়াও সাईं দেখছি দেখছি মারো नीचे देखे একটু ফোন বাড়াও আরো আনি এটা সাই আমাদের কি নজর আনি আচ্ছা দেখাইতে পারে এখন নেই পড়বো পড়বো। পড়ে গিয়েছিল গো। পাপার কি সুন্দর গিফট না পাপা? কথা বলো বাবা, কথা বলো। কি সুন্দর গিফট না তোমার? তোমার পাপা ভালো নি পাপা? তোমার পাপা খুব ভালো না? ওই বাবারি পিছে 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 ওই শোনা, তোমার পাপা খুব ভালো না? ও না কে শুনছি জানি এটা উলট পাত্র করে মা এটা মা